ni kuma da kama itna ke o ayiwa ta sababu do yi o fenro fana bi fen be na sababu do ita soro ni da kan fana mi la wala sababu do de fe nam ni afro sisa ko e able kan ka jamana nyamugo e nam yaro ikoni tunana ta moso kuna tegi ke jamana nyamugo ai sababu do de balaw o sababu muno mi sege jamati yani manja ani doniya ni haklitigi yayi o ala de bolu di maka fara pour que kasa nyamugo en soro la ka dana fana day kan nam parce que ni jamana no wadana de getna soro ai ubedi odo hal ni kara mangami wuli sikatol o fen bena sababu do latike o bisa senatela sababu fe ngal latike ina fona sababu do tubarakallah bismillah ba manandre ablandan nam biyen dane no wonu kala klim ko ani konon ton solo yomne samba flani mo gani kili tubarakallah fasri bo se woni ke fasri gafo kono amna la frete folo mi ka sika ko ba folo nya fo mo koye famel ka sika sura kula ble tubarakallah amba damle ni gafe mu yeme folo eko ambe klejulle kle mo woni konon ton kle mo woni konon ton afu kala bana ko no wonu kala ayo d'accord gafe mu to l'indépendant kenyere aw yere ba feke kenyere ma desera lan desera aw do de ge nyugo famu kana ayo ta kuma ga cha chema ibar kulu wali nam ni ale idede nyamugo e anana ki tonga faranya ayo wonu ko ulu nay masala doke téléphone ayo ma prefilati akara téléphone na akara chugo na folo de mo folo e ko ngwa tudo ko aya senfa or mo mi na signa o nere takala maka bien o nga ende bona mo na kema ka nyaw masala chugo mina ko mi kuna fundi chugo nyala soro chugo ka cha akaja o nga na nyaw masala chama jafa ngatla halaw ka blay ya jira ka fuku ako shogal ko kala maiga masika ayre bla fa nyamo ya mina yere kono nyamo ya mi ni kan ni o joro babulo ko amaska ayre hakli bla yitno ablandan kam mo talike colonel Assimi Goïta jira ka foko ni aka fa nyamo masika politiquement faranya kan ko alera kele alatke ka fo bikani tonyam ko bina nyanyi ablandan politique fandala yaw kan politique tonyam ko bina nyanyi wasa famali ka sega soro ayu wele kelingele sama soro abu bakurba wele numa benza wuyere ay doni wuye faralonga kuluye nga akos ni si ko politique nyongo les responsables politiques ne de vongo ay be kelingele sama soro abu be franya nga politique magala usi gamukuma on a kila ni malikudo nyo fa ni maliko kondo okanga benga kala ko ajira ka fo ko war pangurundo na wulu ko aeronef ko okuma afaka mene maliko na no ko jamana nyamo ko ulu sem fuite akula Assimi Goïta banaka dinanyam ko kumbe ko kasoro yedla yineke ne kuma fora Imam Mahmoud Digo fe kunongo ablandan l'essor face ka fasri nyeta kolo ajira ka fo save kele o mali kono ko do farala u fanganu sego kan sabula ko panguru nani blaro ka buluka chamanje fanganyam ko colonel Assimi Goïta fe o fana wale mun dantike wale mun takanyeshi musula kauma o ko do ko fla u de ta kasika kuna fundi barka bunya kusuwe kanyeshi awale ko do mani abse kele chugumina ka bo ansingoro Coupe de la Confédération wala lu ko kono ko solo maneri bon ko koni ni sansoro a ndolati ta ko folo la ablandan na magelera bolo tagelera kele anifu ugme ana utumbe bon ko ya mais jamatu modo ko coronavirus be oui j'ai terrain vide là coronavirus wa a ko tele ko coronavirus ko so jamatu do terrain na ya ke balantan ganza o yere nyonda ma ablay ayo corona ko sera trenda tukula ayo akuma bi ayo black refe que veut monter le malien allez asementia ka foko politique nga farnyo ko lumme wule ko attire ni anyamo bay Yunus Amediko yi professeur Yunus ku ya jira ka fo lumna ta Allah ski bamme wule ko assise nationale de la fondation ko bina yi akko kenekan ablandan tubarakallah ko yakuba katli ajira ka fo ko barakelo minenente minne ko kelena mal jamana kono ko tanga dabla
a y'a fɔ tɔnsigiba dɔ senfɛ bureau international du travail ka lasigi dɔ senfɛ Abidjan. Comme si ça allait être fanga la. A ka fɛrɛ kɛ. La fone côté. O ye tiɲɛ. Comme si ça allait être bolo fanga la. Fanga tulomado ɲɛmado. Donc a fɔ a ka baara kɛ. Ne côté. Ayiwa Yakuba ka tile hakili la kuma faamuna. K'i yɛrɛ bɛ se ka ko kɛ sisan. Voilà. I bɛ se ka min kɛ i yɛrɛ fana k'o kɛ. O tɛ? O ne côté. Voilà. Ko Morilamine na sanubɔyɔrɔ la ko u kɔni ye mugu ci mɔgɔw la yen nɔ minnu y'u ka nisɔngoya jira. O tɛ mun ɲuman ye. A bila an dan. Ka mugu ci maa la parce que nisɔngoya jira. O tɛ ɲuman ye dɛ. A kuma ka ca. L'indicateur du renouveau. A sɛbɛnni jalo k'a fɔ ko BDMS ɲɛmaa kura sugandira a bila an dan. Kɔrɔlen taara. Kɔrɔlen kan ka taa sɛgɛlafiɲɛbɔ la. O ko tɛ yan. Awɔ ale kan ka taa sɛgɛlafiɲɛbɔ la décembre kalo kura. Donc syndicat ye se sɔrɔ. Syndicat wa? Syndicat en tout cas gouvernement fo ɲɛmaa. Ayi ni syndicat ko tɛ ɲɔgɔn sira la bilen. A taara a bɛ na taa yɛrɛ. Comment a bɛnn'a ma? Maa kɔni b'o faamu cogo di? Comment a bɛnn'a ma? A bɛ se ka faamu ten mais ne ka jate la. U tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira. Ayi ma faamu comme u ka revendication ko BDM secteur ka taa. N'u y'o ko o bɛ taa sɔn élection ko a bɛnn'a ma. A bɛnn'a ma i ko ten. A bɛnn'a ma. A bɛnn'a ma. Nka u ma se sɔrɔ. Ayiwa. Awɔ sabula ninnu y'ala ka latigɛw ye n'a ma ɲɛ k'i nana baara la i na taa sɛgɛlafiɲɛbɔ la. Sabula kuma fɔlen ne yɛrɛ kunfɛ ko de don nka ne ye ɲininkali kɛ BDM ɲɛmɔgɔw ko ma ko ayi ko a kan ka taa sɛgɛlafiɲɛbɔ la. N'i ye syndicat kɔni ɲininka olu b'a fɔ ka n'a jara. O de kun fɔlɔ fɔlɔ Ablaye. Ayi ni ye n ko sisan n'i ye syndicat ɲininka a taara wala a taara a banna o ka n'a jara. O b'o fɔ. Voilà. O yɛrɛ fana kun y'o de fɔ k'olu ka wuli ka jɔ de kɛra sababu ye ni BDM ɲɛmɔgɔ nɔrɔ bilara. Nka parce que kuma fɔ waati n'u ka grève waati donna ɲɔgɔn na. Voilà. O ye mɔgɔ wɛrɛ bila nɔ la Ablaye. O y'a dangan de bila nɔ na. Dangan de don. Dangan ko dangan ɲɛma tɛ sigi a banna a ɲɛna. A fana b'a ka foro kɔnɔ. O de kuma fɔ a ɲɛna. Voilà. Parce que ale ye dangan ye. Ale bɛ foro dɔn ka ban. A banna. Mɔgɔ kura a ma se mɔgɔ kura ka. Nali ma. Voilà. O hakili la an bɛ dugawu kɛ. Ala k'a ɲɛ a bolo. Sigiyɔrɔ kura in n'a bɛna sigi ye. Ala ka yen ka sigiyɔrɔ ɲuman ye. Ala ka barika don a la. A ka siège yɛlɛma ka kɔnkɔn yan n'a ka sigi o ye ne ka fɛɛrɛ ye. Siège yɛlɛma ka kɔnkɔn. O ye ka fɛɛrɛ de ye. Voilà. Ayiwa. Hakili a faamuna. Naamu. Ko kana mɔgɔw kɔni ye camanba kɔni fara u ka san musakata kan ɲina n'o budget ye sefɛ wari miliyari 87 a bila an dan. Cɛ wari bɔ yɔrɔ la dɛ. Keɲeba dugu min bɛ wele ko Farma. Naamu. O ko musolaka dɔ den 3 de b'a bolo Ablaye. Naamu. Ko ale kɔni fagara. Ala. Siniwaw ka damanda dɔ la a bila an dan. Naamu. K'u ye mugu yɛrɛ de ci a la. Mugu yɛrɛ ci a la. Ka denw to yen. Awɔ. K'u kɛ fala to yen. Ko n'o kuma ka ca. O man ɲi. Mɔgɔ 3 ko olu kɔni jokina marifa kisɛ fɛ mori la. Mɔgɔ 20 wɛrɛ bɛ yen nɔ k'olu kɔni minɛna ka taa ni olu ye lakana sabatibaw fɛ. Ayi. Mali gɛlɛyara. Ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la. Info matin n'i ye jɔn ka jaba ye de. Imam Mamudu Diko Jado. Ko ale ma ɲini ko maa si ka walan sɛmɛ Ablaye. Ayiwa. A kɛmɛ ka o de fɔ pulo. Ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ni maaw ma fara ɲɔgɔn kan ko cɛmancɛ faga ɲali bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Ko pankuru 4 fana bilara Mali finitigiw ka bolo kan a bila nan. Mais Diko ye kuma gɛlɛn fɔ. Donc a fɔ Asimi ka tulo a ka hakili to la dɛ. Ko fanga ye kuma fanga basira u ma sɔn k'ale minɛ juguya ko fanga bɛ feere la. Fanga. Ko a ye fanga ladi. Mun m'a lamɛn. K'ale yɛrɛ kɛ jugu ye ko bɛ fanga feere la k'o b'o fɔ de. Bon est-ce que Dugu bɛ juguya minɛ kɔnɔ? Ayi non Asimi de donc Asimi k'a lamɛn o ni b'a fɛ k'o de fɔ. Le challenger. O tɛ a ko ale dali ko tɛ ko ale fanga ladi u m'a lamɛn o y'a yɛrɛ kɛ juguya ko o bɛ fanga feere la. Donc Asimi i k'a lamɛn i bɛ fɛɛrɛ kɛ. Le challenger. Ayiwa Imam Mamudu Diko ko a ko yan nɔ ko a b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ. Naamu. Ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka jamana bɔ bolo la. O ye kuma ɲuman ye. Ko a y'o fana fɔ yan nɔ. O kɔni o ye hakili ɲuman ye. Les Échos wele. Bana minnu bɛ se ka kɛ dugulabana n'u bɛ mɔgɔ minɛ ɲɛnɛma ko sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ sen na walasa ka se ka fɛɛrɛ kɛ. Ala ka miso la. Dugulabanaw bɛ yen. Ala ka miso la. O bɛ se ka mɔgɔ minɛ. I t'a kalama. Fana ye tiɲɛni k'i kun. Voilà fana ye tiɲɛni. Ayi an t'o fɛ.
donc o bana sugu be no misal ni cancer de sein jatemne ni muso ni jantir la absika mo ko mine ka mo ba kala cancer de col beti o be ko na bana wala ko na bana no ka o ko ka konga sege ke ko ya fere akele tuma ka ni sengadi wala ko ya kele fere ni o mira fanam talike musula ka jante wala mi taganya suma ko tama do bina ke wasaka ma kuna funi ne ko gele yaw kan so wadana ko fo telu yeni abla nan liga man ne ko mon nyonje tubarkala yome Malandre anga famo kro sidan famo côté de ayi sidan famo côté de président nous côté de amsi ko fait depuis la wagale ina ko fama anga nyima mu to ko soro phobia mu to ko wele ami wasonu masaka koron kele che faran koron voilà sidan côté de atete ni be kanu nous côté de folo ulela tamata tamuga ina fo cheba nuni cheba sunjata biton damonzon sumanguru kante alaju martal katonga kalan la kunu ba do mundu be ya fama nunu beti ma ganza yako unyama nu sube we ferbe ke kulakana halu salo angata biton la biton na ka fama ya biton ya ka fama ya sojo ka blon wolo de ke yani ka sa sigirom ale ka fama kene ka fama golo amba fama golo aba fama golo awori fo parce que fama to sigilon do golo ka mogo buku aka fama golo yani ka sama ebi blon wolo wula yo de la blon kelen sofa kelen ba fo seguton jonk kelen jolendo ni mo mun kanga akanga bismillah 600 e kanga na bu afe hali nani ko juge nani fenye ibara bu mun kaya na kanga kumbe domina na sala ka fama glola ka tablon folola ka tablon wolo la musomani kelen de be jo globa boro ibo be nene doni bonyana fo ka sama la waya le ka fere ni akal gloni mine kiyo nene yani ka sama hali hakli jugme hakli kele ku yani ka salema alaga farefle parce que glo mi ngon dakuruya wolofla ibo ke roro alaga farefle ni glo dumando ina nyama duro don glo mun glalen ka ibo habiga o glo do ay bad la o de kama ni na chugo ina na hakli nyuma yani ka safa ka sori baga fagara hali ko wi la soro e ko ni ti hakli la ubu mi le ke soboy ni ma so mai tedo. Voilà. Donc c'est ça, au faire des engagnements là. Dans mon zone là. Car toi ka fama là, na ka fama gologa. Ala ka fere jume. Ay dinga ne sege aka sigero la. Ka gombele wolo wala bla dinga kono. Ka datugu ka fere na le di mo bele si domina. Jama na bi jama kumbe domina. Wo gombele wolo wala do dinga kono. O bo datugu abaka fama golo daka. Aba fuye nini jama bi kumana nini dugma nini nga sigero abu kule odro ota drone we abana no kule la afugo aku fama dimna fo du kule la la famuja donc nubu kumana na ya goshi nifta ko ko li da mo ko tel mag da mo do monsieur ko na dimna lo du kule la kuma fere gucci fere oh allez se vous marawo chola chef fo yene stranye parce que nous n'avait ni de kule ni de kule be kele halima den de kule wo boye mu yevolo allez que fere ni sumanguru kante kata soso allez so de tun kadai ore mako le royaume soso allez bita so ni tarani ni ba fu fama be mi ko atara so ko yoro la ba so ka so o de royaume soso parce que allez bita so marale romina allez bita so fle parce que so kadai ni mako nana nyo ko sumangura ko atara so ka so la o de mako royaume soso et ya famo donc allez fana wati bina allez le sungara kelela allez fana tana tumbabolo o tana chenendo sumanguru signora keta bal musafe parce que fama fana ko fama ifara chugo iti fara jene musolo woche donc allez jene musolo allez choro mais allez ko ne chetamine quand je suis rakam malo au fratike donc ya bunto watimi na tunna kulula wafo il a disparu dans les nyana kulu allez bi mo wota da to ko atuna ko ta ko ne jugutan shuye yanu kallebu
ko kele Sunjata Keita ale fana mun de kɛra olu ko don dɔ dɔrɔn Sunjata bɔra nana ko Sunjata sara ko a bɛ min ko Diadu que Sunjata s'est noyé dans le fleuve Sankarani a Niamey hali bi Sunjata fana shumaye o y'a fa de wa tunna wa taara min na o kumpa ma la hali bi ɲɛfɔ ma sɔrɔ a la Alhaji Umar Tan ale fana mun de kɛra o ko Baɲangara Kulula ale tunna hali bi ale fana kumpa mɔgɔw la donc hali ulu sacogo u y'o dogo mɔgɔw la a bɛ Kulula waati Kulula maa t'o dɔn nka kɛlɛ mun minɛna tɛ se diɲɛ tɛ faamu dɛ mun ye kɛlɛ cɛfarin ka tɛmɛ o bɛɛ kan o kɛlɛ de minɛna Samori o fana b'o fɔ il exception dans tout n b'a fɔ ko donc a fɔ an ka faama ye fana ko faama foyi ka ko dɔn faama foyi ka jateminɛ kɛ faama fo tuma dɔw la n'i kumana mɔgɔw ka kulo kunban na mais i kumana o i ma kuma mɔgɔw t'i jate faamaya man ɲi o la o kɔrɔ ko gundo de kan ka ye faamaya la voilà i y'a faamu voilà i Traoré jite parce que anw fɛ Kolokani gundo bɛ n b'o dɔn kanbɛ le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, lui, il n'est pas famant, il est prince famant. Il s'appelle Sékou Kone, on lui donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le gouvernement du Mali a rendu public le nouveau projet de loi électorale à l'issue du Conseil des ministres du mercredi dernier. Celui-ci suscite déjà des récriminations de la part de certains partis politiques. Dans un communiqué publié quelques heures après le Conseil des ministres, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie exprime plusieurs réserves sur le texte envisagé. Ces acteurs politiques soulignent que la démarche d'élaboration du texte n'est ni consensuelle ni inclusive. Annoncé 8 jours à l'avance, le point de presse du Cheikh Imam Mahmoud Dicko était attendu comme l'amorce d'un nouveau tournant pour la transition politique au Mali ce dimanche. Dans sa déclaration, Mahmoud Dicko a dit qu'il a voulu organiser cette journée de prière pour que Dieu le Tout-Puissant puisse pardonner à tous les Maliens afin de leur accorder sa grâce pour venir en aide au Mali. C'est afin que les problèmes que nous traversons puissent être réglés. Le Parlement européen a adopté ce 25 novembre 2021 une résolution sur les violations des droits de l'homme commises par des entreprises militaires et de sécurité privée, en particulier les groupes Wagner. Sur un ton ferme, l'Union européenne exige des pays où elle mène des opérations militaires de résilier leurs contrats avec les entreprises militaires et de sécurité privée. La Syrie, la Libye, la Centrafrique et récemment au Mali, les entreprises militaires et de sécurité privée sont accusées de mener des opérations en violation des droits de l'homme. Sport football sur le continent, le week-end était marqué par les matchs allés du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération de la CAF. Ainsi, nos deux représentants, le stade malien, le Bingan FC, étaient sur les ponts opposés aux Libyens d'Al Ali de Tripoli. Le stade malien s'est imposé 1-0 ce dimanche au stade Modibo Keïta. En revanche, mauvaise opération pour le Bingan FC. En déplacement à Lusaka, l'équipe de la commune 5 s'est lourdement inclinée sur la pelouse du Zanaco FC 3-0 ce dimanche. Les matchs retour de ce tour de cadrage allés sont prévus le dimanche prochain. Toujours en football, au championnat national de Ligue 1 Orange pour le compte de la 4e journée. Ce soir, 3 rencontres sont au programme au stade Modibo Keïta à 16h. Le Yélin Olympique reçoit le Djoliba AC à 16h et à 18h, le LCBA sera face à l'AS Bakaridjan à suivre au stade Mamadou Konaté a fait à S-Police, coup d'envoi 16h. Voilà, c'est tout pour ces flashs d'informations présentés par Sékou Kone sur une mise en onde de Abdoulaye Andandite. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info revient sur Clédou à 10h. Bien dit et bien noté. Tout à l'heure, c'est Nioro avec Madame Koma, Mariam Sangaré, du Tom Dola, la reine du riz.